आलू का रेट काफ़ी कम हो गया है। कहीं कहीं पर 180, 150 से 240, 250 तक के बिक रहा है। ममता बनर्जी बॉर्डर सील करके रखी हुई है। तो हम जानेंगे कि आलू किसानों का क्या हालात है, लेकिन उससे पहले हम लोग उस परिवार से मिलेंगे जिसके यहाँ ये घटना हुई है। तो एक बहुत दुखद घटना हुई है। तो उस चीज़ को हम लोग, उस भावना को हम लोग ना आहत किए बिना, ऐसा कोई सवाल किए बिना हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था, असल कहानी क्या हुई थी, क्या हुआ था, पूरी घटना के बारे में बताएंगे। মানে হচ্ছে আলুতে এরকম অবস্থা, দাম কম, তারপরে অনেক বলেছিলাম যে আলু চাষ কম করতে বলেছিলাম আর কি। আমাদের ঘরের জমি নিজের 10 কাঠা শুধু, এই যে ঘর একটু বাগানের চেষ্টা আর সব করবে বলেছিল আর কি, সব কিছু করবে বলে একটু বেশি করে চাষটা বাড়িছিল। আমি বলেছিলাম যে না, তো চাষ করতে হবে না। আর করেছিল 4-4.5 বিঘের মতন আলু চাষ হয়েছিল। জিনিসপাতি সব বন্ধক দেওয়া ছিল, এমনি সেই পাবলিসিটি যখন লোন টোন দেয় এমনি